তিঙ্কর আমার ক্ষত্রিয়া ଜାନକୀ ଗ୍ରାମରେ କୂଅ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ପଡିଛି। ବନ୍ଦ ମଝିରେ ନାଗ ସାପ ଖେଳିଛି। ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଶୁଛି, ଦିନରେ ଜହ୍ନ ଦିଶୁଛି। ତଳକୁ ଝିଟିଲେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଉପରକୁ ଝିଟିଲେ ତଳକୁ ଯାଉଛି। तुम्हें हे दादी आनो मैं तुमको बुझे दे जादू के देखा मैं दीप आनो आओ हे इधर भागवार का जिनिस के आने ये दीप के जले दिया देखा भी तो पूरा ओरिजिनल देखा भी तीन कुआरे बंद पड़ी आस तुम्हें आस तो शुणबार जीव इतार ओरिजिनल प्रश्न है कूआ भितर बंद पड़ी बंद भितर साप खोलु साप मुंडरे अग्नि जलुची दिन खरा राति दिन तारा राति खरा देखा जाए। आज नाम यज्ञ कलु जे ब्राह्मण गोसाई हमको लिस्ट देले पूजा सामान करवा बसले तुम्हें खाली देखी पार बाकी लोग देखी नहीं पार तो पूजा करवा जाली मन नाचे आनब अखंड सलता आनब झी आनब बोल लिस्ट बने कर तो से जाली मन्ना केतेटा कणा से तो ब्राह्मण माने करबे केतेटा कणा थिबा कुआ भितर बंद पड़ी जाली मन्ना होसी कुआ जाली मन्ना होसी कुआ कुआ भितर बंद पड़ी बंद बेले से जे अखंड दीप थिबा सेटा होसी बंद कुआर भितर बंद अछि कितने पानी भर्ती होछि रे झियो झियो भर्ती होछि से बंद ऊपर सर्प खोली सर्प हेले से अखंड चलता सर्प ऊपर अग्नि जली सर्प बोल बुझा सलता अग्नि जलवा सलता आना जाए दिन तारा राति खरा देखा जाए बोले अखंड जिते बेला मन्ना के कणा कर दिन बेलिया तारा लेके झकझाक कर आ राति खरा रात जदि भाव से कणा नहीं दिसे ना बंधर भितर पूरा रोशनी ही करी खरा लेखे देखा जाए। बंद भितर कुआ पड़ी कुआ उपरे सर्प खेलुची सर्प मुंड उपरे अग्नि जाली दिन तारा राति खरा देखा जाए अखंड दीपर कथा। आउ गोटे कथा द्वितीय लिखले नारी स्थान गोटे कहीं बड़ और गोटे कहीं स्थान कुकुर कहीं देवता साले मुतला महेंद्र मेहराज्ञा कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ विशेष धन्यवाद आम भाषा शुद्ध भाषा ओडिया भाषा लिखा माँ बुआ के छाणी कर कलिजुग पूजा कर माँ बुआ के छाणी कर कलिजुग पूजा कर कुकुर जैसे देवता साले बुझीपार आज माँ बापा जदि भोके शुवे यहाँ नाम यज्ञ करने हजार हजार टंका चांदा करमु नाम यज्ञ कले भगवान सुनबे कहला माता पिता सेवा कर सकल तीर्थ तो चरण बद्रिका जीवी की कारण माता पिता जिते सेवा कर्म जिते पुण्य आम अर्जना आम चारि धाम बुली कर आसले पुण्य अर्जन मानी पारे भगवान कहार लगे भक्तर भगवान ओडिया भागवत गोविंद 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 पद गढ़ी मकरंद लिखले प्रथम गोविंद हेले निजर माता पिता माता पिता सेवा कर द्वितीय गोविंद हेले गुरु 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 को सेवा कर तापरे भगवान के माना कि भगवान सुनबे बोली भागवत तीनटा होते चलंती ठाकुर मां बुआ गुरु
गोसाई बोले मन मांगी कैसे मन के ने देखना आगो माता पिता ठारू बड़ देवता के सरगण हिते नहीं सदनीय सरगण हिते नहीं अंकरी अतीत सहाय कातिना अंकरी अतीत सहाय कातिना विपद परिवा पई प्रथम गोविंद निज माता पिता द्वितीय गोविंद गुरु सदनीय द्वितीय गोविंद गुरु तृतीय गोविंद मुरारी कहती तृतीय गोविंद मुरारी कहती ज्ञानमय कल्पतरु ଆଜି ଯେନ୍ତା ନାମ ଯଜ୍ଞ କରିକରି ବାର ବାର ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିକରି ଆମେ ଆହୁତି ଦଉଥିଲୁ ଠିକ ସେନ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମିଶିକରି ଦେବଲୋକ ମାନେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଆଗ ପୂର୍ବରେ ଏନ୍ତା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଘିଅ ନେଇଥାଏ ଗାଈ ଘିଅ ଅରିଜିନାଲ ଗାଈ ଘିଅ ଗାଈ ଘିଅ ଯଦି ଆମେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ପକେଇଦେମା ବୋଲେ ଗାଁ ସାରା ମହକି ଯାଉଛି किलोमीटर भाभी जी जनता ଅନେକ ଋଷିଗୁଣୀ ମାନେ ଥିଲେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରଟା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ ହୋମ ଯଜ୍ଞରେ ସେତେବେଳେ ମହକି ଯାଉଛି ସାରା ଏରିଆଟା ତ ଗୋଟେ ଋଷି ସହି ନ ପାରେ ସେ ବାସ୍ନାକେ ଆଉ ସେ ଝିଅଟା ଆଣିକରି ଏନ୍ତା ଚାପି ଦେଲେ मैं भी कोई नहीं करा है बात तो डॉलर भाजी तक ना बोले मैं ई बात भाजी ମୁଁ ଝିଅର କଥା କହୁଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଘିଅ କରି ଅଇଁଠା କରିଦେଇଛନ୍ ସବୁ ଋଷି ମୁନି ମାନେ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାରେ କି ଘିଅ ଅଇଁଠା କରିଦେଲେ ଯାହା ଆମେ ତମକୁ ସବୁ ଦେବ ଲୋକ ମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛେ ଇ ଠିକ ସେନ୍ତା ତୁଇ ଗୋଟେ କୁକୁର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ ଏନ୍ତା ଚାଟି ଚାଟି ତୋର ଦିନ ଯିବା ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତ ସେଇ ଋଷି ମୁନି କୁକୁର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେନ୍ ଦେବତା ମାନେ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ ସେ ଦେବତାକୁ ମୁଁ ଛାଣିବି ମୁଁ ଆଜି କୁକୁର ହେଇଯାଇଛି ଚାଟି ଖାଇ ଲୋକଙ୍କର ଅଇଁଠା ଝୁଟା ଖାଉଛି ସେ ଦେବତାଙ୍କର ସାଲେ ଯେକରି କୁକୁର ମାନେ କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ କୁକୁର ତ କୁକୁର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଋଷି ମୁନି ଥିଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ କୁକୁର ହେଲେ ବୋଲି ଦେବତା ସାଲେ କୁକୁର ମାନେ ଯେକରି ପରିଷ୍କାର पांच पाने पर प्रथम कहनी भी नहीं देती पार्वती के ने युद्ध के होता सर्वत ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗ ତ କୁକୁର ଯାଇଛି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ କିଏ ଅଗ୍ନିରେ ବୁଡିଗଲା କିଏ ଅଣରେ ପଡିଗଲା କିଏ କାଦ ପଡିଗଲା କିଏ ବିଷ୍ଠାରେ ପଡିଗଲା ନରକ କୁଣ୍ଡ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି भीम के क्रांति भीम जनता पराजित ନରକ ନନିଲ ତ ଇଟା ଗଲା କୁକୁରର କଥା ତାପରେ ନାରୀ ଜାତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଛୋଟ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ବଡ କହନ୍ତି ସେ କଥା କହିକରି ଘରକୁ ଗଲେ କଉଡି ବିନା ଯେ ହାତ ବିନ୍ ପଇସାରେ ଯଦି ବଜାରକେ ଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗେ ହିନିସ୍ତା ହେବ হে মামুগ শুনো ঠাকুর তারা মামুগ শুনো ঠাকুর তারা ফকির বনির গুরু মহারাজ চিন্তা করা ফকির বনির গুরু মহারাজ চিন্তা করা মামুগ শুনো ঠাকুর তারা ଗୁରୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହେଲା ଚିନ୍ଦାଗୁଡା ଗୁରୁଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାଟା ହେଲା ନୂଆପଡା गुरुटा कहला बोले याद तम निज ମୁନ୍ନା ଶୁଣିବ ମାମୁ ଗୋ କିଏ ଦିଦି ସରିଲା ନା ଖାପି ହେବାକେ ଛଡବା ତୁମେ ବଡା ହର ବରିଆଟା ପିନ୍ଧିଟା ଦେନନି ଆଗ ପାସକେ ଆସି କହୁଥି କହ ତୁମର ନାଟା ପାସକେ ଆସି କହୁଥି ବଜାବୁ कह तुमर नाटा
ହିମାଂଶୀ ଏବଂ ରିୟାଂଶୀ ନାମରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର এই ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋ ଏକବାର। আগ পাশকে আসি কহুতিস কহ তোমার নাটা মামু গো আমার সে দুই বালিকা হিমাংশী এবং রিমাংশী অঙ্গরু অষ্ট রোগী 64 ব্যাধি ସବୁ খণ্ডন କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ମାମୁ ଗো ତୁମେ ବଡ଼ା ହରିଆ ପିଲା গো ତୁମେ ବଡ଼ା ହରିଆ ପାସ୍ୟାତି କହୁତି ତ କହ ତୁମ ନାଁ ପାସ୍ୟାତି କହୁତି ତ କହ ତୁମ ନାଁ ବେড়া ଲାଗୁছে ପିଲା গো ତୁମେ ବଡ଼ା ହରିଆ ମାମୁ গো ତୁମେ ବଡ଼ା ହରିଆ রাজা খড়িয়াল শুক্রবার বাজার রাজা খড়িয়াল শুক্রবার বাজার বুড়িয়ালে কুয়ে দেব তোমার মন সোনাটা বুড়িয়ালে কুয়ে দেব তোমার মন সোনাটা পিলা গো তুমি বড় হরিয়া মামু গো তুমি বড় হরিয়া রমাকান্ত বলি নাথ মোহর মামু কেড়ে সুন্দর আমার ঘরের মুই কত গেলা পুয় মতে কথা না করা ঘর চিন্তা গুড়া চিরা নুয়া পড়া পুলিয়ারে পিলা পুলে মুতামকো সাথে আছে ভিখারি আমার রাজা খড়িয়ার শুক্রবার বাজার রাজা খড়িয়ার শুক্রবার বাজার পুলিয়ারে কুয়ে দেব তোমার মন কোনাটা পুলিয়ারে কুয়ে দেব তোমার মন কোনাটা মনি হো তুমি বড় মোর বলিয়াটা মনি হো বড় মোর বলিয়াটা
ଏ ନନି ହଁ କଳାରେ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ଆମର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ 50 କୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଗୋଟେ ମହାଭାରତରୁ ପ୍ରଶ୍ନ